नावल सिलसिले दिल के किस्त सफर 7 अज़-क़लम अमरीन क़ियास। जैसमीन स्टडी रूम में दाखिल हुई तो हुस्न साहब चाय पीने के साथ साथ कोई किताब खोल रहे थे। जैसमीन को आते देखकर इन्होंने किताब को बंद करते उसे अपने करीब आने का इशारा किया, क्योंकि वो झिझक के मारे वहीं खड़ी हो गई थी। जैसमीन डरते हुए इनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। बाबा क्या हवा है? अपने डर की वजह से वो जल्द अज जल्द जानना चाह रही थी कि आखिर बात क्या है, क्योंकि सब आज उसे इतना संजीदगी से देख रहे थे। बाबा मत कहीं आप हमें, हुस्न साहब ने इसके मुरझाए चेहरे को देखते संजीदगी से कहा। तो जैसमीन बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। हुस्न साहब के लहजे की वजह से कुछ सेकंड्स में ही इसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात ने एंट्री मार दी थी। जैसमीन की नम आंखों को देखते हुस्न साहब को बेइख्तियार इस पर तरस आया, लेकिन अभी वो इस पर तरस जाहिर नहीं कर सकते थे। जब से आप मेरी सरपरस्ती में आई हैं, क्या आपा को ऐसा कभी लगा कि मैंने आपा को बेटी का हक नहीं दिया? हुस्न साहब ने संजीदगी से इससे इस्तिफसार किया, क्योंकि आज ये जरूरी था। अगर वो आज भी उसे इसके हाल पर छोड़ देते तो खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाते, क्योंकि जैसमीन के इस्लाम कबूल करने से पहले और करने के बाद भी हुस्न साहब ने उसे दोनों सूरतों में बेटी मान लिया था। अपनी सरपरस्ती में वो अपनी सगी बेटी से पहले जैसमीन का निकाह कर चुके थे, और ऐसा करना बेहद जरूरी था। जहां इन्होंने पूरे दिल से उसे बेटी का दर्जा दिया था, वहीं वो जैसमीन से भी उम्मीद रखते थे कि वो इन्हें बाप का दर्जा देते हुए इस घर को अपना समझे, लेकिन अपनी ज़हनी हालत की वजह से वो हमेशा उनसे दूर रहती आई थी। पर अब वो उसे इसके हाल पर नहीं छोड़ सकते थे। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? नम आंखों से जैसमीन ने उनको देखा। क्योंकि आप सिर्फ मुझे बाबा कहती हैं, दिल से मानती नहीं हैं। हुस्न साहब दिख से बोल रहे थे, जिस पर जैसमीन ने तड़पते हुए नफी की थी। वो कैसे आसानी से ये सब कह सकते हैं? इस पूरे जहां में इनके सिवा इसका और है ही कौन था? बाबा ऐसी बात नहीं है, मैं आपा को दिल से अपना सरपरस्त मानती हूँ। आप ही मेरे बाबा हैं। अगर ऐसी बात है जैसू, तो फिर आप इस घर को अपना घर क्यों नहीं मानते? यहाँ पर आप क्यों नहीं रहती हैं? क्या आपका दिल नहीं करता कि आप अपनी फैमिली के पास रहें? आपने तो मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि 3 दिन पहले आप अपने फ्लैट में नींद की गोलियों के बायस आप बेसुध बेहोश पड़ी रही हैं। क्या आपने मुझसे एक दफा भी इस बात का जिक्र किया? क्या आपको अपने बाप पर इतना भरोसा भी नहीं है कि आप हक से आकर मुझे अपनी परेशानी बताएं? हुस्न साहब ने तकलीफ से बोलते चले गए थे। आज तक वो इसलिए चुप रहे थे कि शायद वो खुद ही चीजों को कबूल कर लेगी, लेकिन इनकी ये गलत फहमी नहीं खत्म हुई थी। वो आज भी वही खड़ी थी जहां 5 साल पहले थी। अगर सलमान वक्त पर उसे अस्पताल ना लेकर जाता तो क्या आज वो यहाँ इनके सामने बैठी होती? वो तो इतना भी नहीं जानती थी कि 2 दिन जब वो अपने फ्लैट में बेहोश पड़ी हुई थी तो कोई इसे उठाकर हॉस्पिटल भी लेकर गया था। सलमान ने जैसमीन के फ्लैट के आसपास इसकी हिफाजत के लिए गार्ड रखे हुए थे, और इन गार्डर्स में एक फीमेल गार्ड कैमरे में जैसमीन पर नजर रखते हुए सलमान को इसकी पल पल की खबर देती थी। जैसमीन को एक साथ नींद की इतनी पल्स लेते देखकर वो सलमान को इस बात की खबर कर चुके थे, जिसे सुनते सलमान अगले ही दिन पेरिस आ चुका था। फ्लैट को खोलते वो बेचैनी से इसके कमरे की जानिब बढ़ा था, जहां वो अपनी हालत से बेसदद पड़ी हुई थी। व्हाइट नाइट सूट में वो बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। गुलाबी रंगत उस वक्त अपना रंग खो चुकी थी। जैसमीन की हालत देखते हुए सलमान ने तकलीफ से अपने होंठ भींचे थे। वक्त जाया न करते हुए वो उसे जल्द अज जल्द हॉस्पिटल लेकर गया था, जहां बर वक्त उसे इलाज दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ सलमान को खुद से जान निकलती महसूस हो रही थी। पूरा एक दिन वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी रही तो सलमान उसे अगले दिन डिस्चार्ज करवा के घर ले आया था, जहां वो रात को होश में तो आ गई थी, लेकिन इसे खबर तक नहीं थी कि इसके साथ क्या हो चुका है। अगर इनकी तरह सलमान भी उसे अपने हाल पर छोड़ देता तो वो अपने डिप्रेशन के बायस न जाने क्या कर बैठती। हुस्न साहब इससे आगे सोचना भी नहीं चाहते थे। बाबा ऐसे नहीं कहीं प्लीज, वो हिचकियों से रोती हुई बोली, जबकि स्टडी रूम की दाएं जानिब की दीवार पर लगे पर्दे के पीछे खड़ा इंसान इसके रोने पर तड़प उठा था। क्या कर रहे हो? हिलो तो नहीं शौखे इंसान। सलमान के हलने पर मारिया ने जैसमीन के स्टाइल में उसे पुकारते हुए घोरा। वो रो रही है यार। जैसमीन को रोते देखकर सलमान उसे अपनी बाहों में भरने के लिए तड़पा तो मारिया ने उसे तअस्सुफ से घोरा। सलमान को जैसमीन के पीछे स्टडी रूम में आते देखकर मारिया इसके पीछे आई थी।
اندر کی گفتگو جاننے کے لیے وہ دونوں پیچھے کے دروازے سے اندر آ کر چھپ گئے تھے۔ حسن صاحب نے تو انہیں دیکھ لیا تھا، لیکن جیسمین اپنی حالت کے پیش نظر بے خبر ہی تھی۔ ابھی روئے گی تو ہی اسے عقل آئے گی نا، ماریا نے سرگوشی کرتے کہا، لیکن سلمان کو پھر بھی چین نہیں آیا تھا۔ بابا آپ جو کہیں گئے میں ویسا کروں گی، پر اب مجھ سے ناراض نہیں ہو پلیز۔ جیسمین روتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کے گھٹنوں کے پاس نیچے بیٹھ گئی تھی۔ آپ مانے گئیں اب؟ حسن صاحب نے تصدیق چاہی تو جیسمین نے جلدی سے ہم سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا تھا، کل سے آپ آفس میں سلمان کی سیکرٹری کے طور پر کام کریں گئیں۔ حسن صاحب نے اپنی بات کہتے اس کے تاثرات دیکھنے چاہے۔ ٹھیک ہے میں کروں گی۔ اپنے بابا کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اسے کچھ بھی کرنا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، تو باپ ہونے کے ناطے میں جب چاہوں آپ کی رخصتی کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ حسن صاحب نے دوسری ضروری بات کہتے پھر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ آنسو صاف کرتے وہ پھر بولی، آپ میرا اچھا بچہ ہیں۔ حسن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے کہا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں نا؟ نہیں میری چندا میں ناراض نہیں، بس فکر مند تھا۔ آپ اچھا بچہ بن کر رہیں گئیں تو میں بوڑھا بھی ٹھیک رہوں گا۔ ایم سوری بابا۔ جیسمین نے حسن صاحب کا ہاتھ چومتے تشکر سے کہا، تو انہوں نے اس کے پر ہاتھ رکھتے اسے نیچے سے اٹھایا۔ آپ اب یہاں ہی رہیں گئیں، جا کر ریسٹ کریں۔ ساری باتوں میں مزے کی بات تو اب ہوئی ہے یار۔ جیسمین کے یہاں رہنے کا سن کر ماریا پرجوش ہوتے بولی، اونچی بولو اور اس انگریزنی کو سنا لو جا کر، تاکہ اسے پتہ لگے ہم یہاں اس کی قوالی سننے آئے تھے۔ سلمان نے ماریا کو گھورا، جو خواہ مخواہ اونچی بول رہی تھی۔ سلمان کے گھورنے پر ماریا منہ بنا گئی، جبکہ اب جیسمین دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ تم دونوں کا ہو گیا ہو تو باہر نکل آؤ اب۔ حسن صاحب نے پردے کی جانب آواز لگائی تو ماریا پرجوش سی باہر نکلی۔ بابا سچ میں وہ ادھر ہی رہے گی نا اب؟ ماریا تیزی سے حسن صاحب کی جانب آئی تو اس کی خوشی دیکھتے وہ اس بات میں سر ہلاتے تصدیق کر گئے۔ حسن صاحب کے کنفرم کرنے پر وہ خوشی سے باہر کی جانب بھاگی تاکہ جیسمین کو دیکھ سکے۔ برخوردار اب آگے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ سلمان ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا، جہاں تھوڑی دیر پہلے جیسمین بیٹھی ہوئی تھی۔ بے فکر ہو جائیں چاچو جان، آپ کی انگریزنی بیٹی کو میں بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ سلمان نے شرارت سے انہیں دیکھا تو وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ خبردار، اگر تم نے میری بیٹی کو تنگ کیا تو ابھی تو وہ ہاتھ آئی ہے، ابھی تو اسے تنگ کرنے کا موقع ملے گا۔ سلمان نے مانی خیزی سے انہیں دیکھا تو وہ کتاب اس کی جانب پھینک گئے۔ تم ہو ہی شوخے، وہ تمہارے ساتھ صحیح کرتی ہے، حسن نے اسے شرم دلانے کے انداز میں کہا تو سلمان کا قہقہہ گونجا تھا۔ لیجئے آپ کی قسط۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جسے پورا کرنے پر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آخری بیٹی کی شادی کر کے بندہ آزاد ہو گیا ہو۔ آپ کی روزے دار رائٹر کاملین انصاری۔